टू ओडिशा एग्जाम को समस्त को स्वागत जे आज आम ओडिया व्याकरण अशुद्धि संशोधन करवा 1000 वर्ड्स रो अशुद्धि संशोधन करवा है। आरआई एग्जाम रे आसला पाखापाखि पूरा 5टा आसला क्वेश्चन से 10टी शुद्धि संशोधन थिला। तापर एलएसआई एग्जाम होता एलएसआई रे तुम आसला पाखापाखि 6टी। तो आज आम पूरा 1000 वर्ड रो शुद्ध रूप करवा संधि संबंधी समाज संबंधी सबू यहाँ हूँ पार्ट 1। आज पाखापाखि 300 टा करवा पार्ट 3 रे भी 300 तापर 100 करवा। तो ओडिशार एएसओ एग्जाम रे तुम पाखापाखि 100 खाली ओडिया ग्रामर आसव है। तो एथिरे निहाती आपण धरी दिंतु पाखापाखि 15 पाखापाखि 15टा क्वेश्चन निहाती भाव में आसव केवल अशुद्धि संशोधन रो बा शुद्ध रूप कौन हेबरू। तो चलतु आरंभ करवा जे एटा थंबनेल रे देखि परछे ओडिशार सबु परीक्षा पई एएसओ तापरे ओएससीसी रो पाखापाखि तुम ओएससीसी रो तुम पाखापाखि 20टी क्वेश्चन आसब। 20टी क्वेश्चन रु पाखापाखि 4 ରୁ 5टी क्वेश्चन निहाती शुद्धि अशुद्धि रु निहाती धरि दिंतु। सेटा समास रु होता संधि संबंधी हो संधिगत हो जहाँ भी हो पाखापाखि 4 ରୁ 5टी क्वेश्चन धरी नहीं था। तो आसतु आरंभ कर अशुद्धि यहाँ चलचित्र शुद्धि हूँ 2टी च लगे निरोगीटा निरोग हम है। रवीन्द्र रे दीर्घई लगे प्रत्येक नुहे से प्रत्येक है। तापरे अंतस्करणटा अंतकरण है प्रैक्टिस कले हम। तापरे आविष्कार मूर्धन्य स हम आईटा जदि कौटी बी रे दीर्घई भी दी थी है। तापरे उज्ज्वल रे जो डबल जो लगे है। उत्तप्त त लगे उत्तप्त हम। तापरे उपरयुक्त हम उपरोक्त नुहे। कवीन्द्र रे दीर्घई लगे गणेश रे तालव्य स। तापरे चलचित्त चल च आउ च तापरे उपरे हर्षई लगे आउ तत्व हम। तापरे चलचित्र रे चलचित्र एटा च च तापरे तरे त्र है चलचित्र चक्षु द्वय रे पला लगे। तापरे चक्षु रोग तापरे जगन्नाथ जगत बंधु नुहे है जगत बंधु। तापरे जाग्रतावस्था नुहे जाग्रदवस्था है। तापरे दिगंबर नुहे दिगंबर दूरदृष्ट दुटा हो दीर्घ है दूरवस्था एटा हर्ष है दूरवस्था। तापरे दुराशारे भी हर्ष लगे है। तापरे दुरूह दुईटा जाक कौटी डबल हर्ष दे दुईटा जाक कौटी हर्ष दे गोटे हर्ष गोटे दीर्घ दे फास्टा हो हर्ष तापरे दीर्घरु तापरे ह दुरूह तापरे दुर्दर्श नुहे दुर्दर्श दुईटी रे लगे। तापरे निर्जन हर्ष लगे। तापरे निरस्त्रीकरण रे स्त्री रे दीर्घई लगे यहाँ दंतस दे तालबस दे है। एटा को देखी नियो। तापरे निरपेक्ष जोटा भी तुमको इम्पोर्टाट लगुच तुम निजे लिखिपार है। तापरे निरीक्षा निरीक्षा रे हर्षई लगनी तापरे रे दीर्घई लगी है। निरुद्यम परिच्छद तापरे परिच्छेद डबल छ लगे परिष्कार मूर्धन्यस इटा पार्श्वधम नुहे है। तापरे पृथगन्न प्रत्येक प्रत्यय तापरे वंश बद यहाँ हूँ अशुद्धि एपटा हूँ अशुद्धि एपटा शुद्धि एपटा भी शुद्धि है। बागदेवी यहाँ बागदेवी गो हम बारंबारटा 12 12 बा 12 तापरे विच्छेद भी डबल च आउ
दुईटी छ लगिकी है विद्युतालोक नुहे विद्युदालोक तापर विपदपात नुहे विपद तरे हलंत लगे दरे नुहे है तापर यहाँ तापर वृक्ष छाया रे डबल च वृक्ष छाया है इटा य तापर भूम्य धिकारी है तापर मनस्कामना रे भूटा हो दीर्घ है म्य धिकारी रेटा हो आउ रे भी दीर्घ ही लगे भूम्य धिकारी माने दीर्घ स्वर आसूची रा तापर मनस्कामना मन कष्ट मनु भाव हम है मनोभाव नुहे जसो लाभ रजगुण नुहे रजोगुण रवींद्रटा दीर्घ ही रवींद्र तापर शिर छेद नुहे शिरच्छेद है शिरव्यथा नुहे शिरोव्यथा शिरोमणि रे शिरोमणि तीटी जाक दीर्घ सॉरी हर्षई तापर शुद्ध्या शुद्धि नुहे शुद्धि है शुद्ध दुईटा जाक तालव्यस आउ दुईटा जाक ध और लास्ट रे हर्षई सद्यजात सद्य स्नात सम्मति सम्मुख वाला संन्यास न रे संन्यास है यदि ओडिशा एग्जाम चैनल टी फास्ट विजिट कर निहाती भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करनी ऑल नोटिफिकेशन टी कारण आम जिते बेले भी लेटेस्ट जॉब इनफॉरमेशन सहित क्लास करूँ आपण अति शीघ्र पहुँची पार तापर संवाद हम विसर अनुस्वार लगे है तापर षाण्मासिक मूर्धन्य स्वच्छ रे डबल छ है छ हृदकंप नुहे हृदकंप हृदपिंड नुहे हृद तल द नुहे यहाँ तो है तापर हृद्रोग द रे तलपटे लगे है तापर क्षितीश रे फास्टा खीटा दीर्घ होनी हर्ष माने कम समय मध्य आम सारी दौचु तो क्षितीश है तापर इटा आम करुले कौन ना संधि संबंधी कौन करुले संधि संबंधी शुद्धि करुले है तापर खुद पिपासा खुद नुहे खुद तो लगे है पिपासा हर्षई आज तापर करवा समास संबंधी समास रे अनाटन नुहे अनटन अनिष्टटा हर्षई लगे अनिष्ट हम अनुसूया नुहे अनसूया तापर अन्यून नुहे अन्यून दीर्घ है तापर अर्धरात्रि नुहे यहाँ अर्धरात्र केमती हम ना अर्धरात्र है ये रिप लगे अर्धरात्र तापर अहर्निश है अहर्निशी नुहे अहर्निश तापर अहोरात्रि नुहे अहोरात्र कालीचरण रे दीर्घ ही लगे कालिदास रे हर्ष ही लगे दिवानिशी रे दीटा जाक दिवानिशी नुहे सेटा कौन दिवानिश दिवारात्रि नुहे दिवारात्र ध्वनिपुत्रटा को हर्ष ही लगे है निकलंक नुहे निष्कलंक है निर्दया नुहे निर्दय तापर निर्दोषी नुहे सेटा कौन निर्दोष निरहंकारी नुहे निरहंकार तापर निरोगी आम करते निरोग पद्मनाभीटा नुहे पद्मनाभ पक्षीराजटा पक्षी हर्षई है पक्षीराज तार पक्षी शावकटा पक्षीटा हर्षई हो तो पक्षी शावक पिता धन नुहे से कौन पितृधन पुरुषोत्तम नुहे पुरुषोत्तम नुहे आम कहला बेले पुरुषोत्तम कहू से कौन पुरुषोत्तम है प्राणीवर्ग यहाँ प्राणीवर्ग प्राणीटा हर्षई है तापर भ्रातागण नुहे भातृगण मध्यरात्रि सेटा मध्यरात्र तापर महारात्र नुहे सेटा महारात्रि मनीषी गण रे
ମନୀଷୀ ଗଣରେ ତାଲ ମୂର୍ଣ୍ଧନ୍ୟ ଷରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ। ମହୋଦୟ ନୁହେଁ ମହୋଦୟ ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଭୁଲ କରିକି ଆସିବ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିଥାଅ। ତମର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଜିକେରେ ହୁଏ ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତିକୁ ହିଁ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସେ। ଆମେ ଜିକେ ତାପରେ ଲୁସେଣ୍ଟ ଜିକେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଲୁସେଣ୍ଟ ଜିକେର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଟା ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ OSSC ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ରାଜା ଗଣ ନୁହେଁ ରାଜଗଣ। ଶଶିଭୂଷଣରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ଶଶିଟା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ସ ଆଉ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ ଭୂରେ ଦୀର୍ଘଭୂଷଣ। ସବିନୟ ପୂର୍ବକ ନୁହେଁ ବିନୟ ନହେଲେ ସବିନୟ ନହେଲେ ବିନୟ ପୂର୍ବକ। ସବିନୟ ସଟା କଟିଯିବ, ନହେଲେ ବିନୟ ପୂର୍ବକ ହେବ। ସଶଙ୍କିତଟା ଶଶଙ୍କ। ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ଏଠି କ'ଣ ସାବଧାନ ବା ଅବଧାନ ପୂର୍ବକ। ସୁଚରିତ୍ରବାନ ନୁହେଁ, ସେଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇପଟଟା ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା। ସୁଚରିତ୍ର ସୁନା ଶିର ନୁହେଁ ସୁନା ଶିର ଦୀର୍ଘଇ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟା ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ମିଟା ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ। ହଂସୀ ଡିମ୍ବ ନୁହେଁ, ସେଟା କାହାର ନା ହଂସ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା। ଅଧିକାରିଣୀରେ ଅଧିକାରୀ ରିଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହର୍ଷଇ। ଅନ୍ଧୁଣୀଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ। ଅଭିମାନିନୀରେ ପ୍ରଥମ ନିଟା ହେଇଯିବ ହର୍ଷଇ। ତାପରେ ଓଜସ୍ୱିନୀରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱିଟା ହେଇଯିବ ସଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହର୍ଷଇ। ତାପରେ କର୍ତ୍ରୀଟା ଏଇଟା କର୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇଟା କର୍ତ୍ରୀ ଅଛି ହେଲା। ତତ୍ତ୍ୱ ତାପରେ କାଙ୍ଗାଲୁଣି ହେଲା। କାଳିକାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ। କୁମାରିକାରେ ବି ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କୃପଣା ଗରିୟସୀରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୀର୍ଘଇ। ଗୁଣବତୀରେ ବି ଦୀର୍ଘଇ। ଚଣ୍ଡାଳୀଟା ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡିକାଟା ହର୍ଷଇ। ଜାଡ଼ିଟା ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ତନ୍ତୀଆଣୀଟା ଫାଷ୍ଟଟା ତନ୍ତୀ ହର୍ଷ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ ତନ୍ତୀ ଦୀର୍ଘ ନ ହର୍ଷଇ। ତାପରେ ଆଣିରେ ଏଣିଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ। ଦୁଃଖିନୀରେ ପ୍ରଥମଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ ନିଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ। ଧନଶାଳିନୀରେ ବି ସେମିତି ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ, ତାପରେ ନି। ଗୋଟେ ସିରିଜରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା। ବାଗ୍ମିନୀ ବୋହୁଟା ଦୀର୍ଘଉ। ଭାଣିଜୀ ଦୀର୍ଘଇ। ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ। ମନସ୍ୱିନୀ ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ମହାନ୍ତି ଆଣିଟା ମହାନ୍ତି ଆଣି। ଦେଖ ଏଠି ବି ସେମିତି ମହିୟସୀ ଫାଷ୍ଟଟା ଦୀର୍ଘଇ। ମହିୟସୀରେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି ହେଲା। ମାଉସୀଟା ଦୀର୍ଘଇ ଦନ୍ତସ ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ। ମାତୁଳିଟା ବି ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ ମିଛୋଇ ଦୀର୍ଘଇ। ମିତଣୀ ଲାଷ୍ଟଟା ଦୀର୍ଘଇ। ଯୁବତୀ ଲାଷ୍ଟଟା ଦୀର୍ଘଇ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲାଷ୍ଟଟା ଦୀର୍ଘଇ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲା। ଶୂଦ୍ରୀରେ ବି ଲାଷ୍ଟଟା ଦୀର୍ଘଇ। ସୁଟା ହେଇଯିବ ହର୍ଷଉ। ତାପରେ ଶୂନୀରେ ଏଇଟା ବି ହର୍ଷଉ ଦେଇଥିବ, କୋଉଠି ଦୀର୍ଘଉ ଦେଉଥିବ, ତ ଏଇଟା ହର୍ଷଉ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଯିବ। ବଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇଟା LSI ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, LSI ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ସାର୍ କି ମୁଁ କରିଛି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଜରେ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଏଇଭଳି ବଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରୁ ପାଖାପାଖି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ହେବନି କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେବ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହେବନି ଅନେକ ଲୋକ ହେବ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ହେବନି ବିରାଡ଼ିଟିଏ ହେବ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ହେବ। ଜନତାମାନଙ୍କରଟା ଜନତାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ। ସବୁ ପିଲା ଯାକ ନ ହେଇକି ସବୁ ପିଲା ହେବ ନହେଲେ ପିଲା ଯାକ ହେବ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ହେବ ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେବେ। ତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ହେବ।
तापर विशेष्य विशेषण संबंधी केतेक अशुद्धि रही अधि त नुहे सेटा दीर्घ अधित अधिक्यता नुहे आधिक्य नहले अधिकता उत्कर्षता नुहे सेटा कोन उत्कर्ष बा उत्कृष्टता ऐक्यता नुहे सेटा कोन एकता नहले ऐक्य कार्पण्य नहले कृपणता चपलता नुहे सेटा कोन चपलता थिबो चापल्य थिबो चापल्यता थिबो ल थिबो गोठी रे हला चापल्य थिबो नहले चपलता थिबो दाढ़ होबो नहले कोन होबो दृढ़ता होबो तापर दारिद्रता नहले सेटा कोन दरिद्रता बा दरिद्र दरिद्रता बा दारिद्र्य सशंकितटा सशंक सावधान पूर्वक होबो सावधान नहले अवधान पूर्वक सुचरित्रवानटा सुचरित्र होबो सुनाशिरटा सुना सिरी होबो एटा भी सुना सिरी अछि किंतु एटी दीर्घ ही लागिबो स्थायी भाव रे हर्षई लागिबो तापर स्वामी सेवाटा आमे करथिले एटा कोन होबो एटा आमे ऑलरेडी करि सारलेनी हैला तापर पाटवताटा एटा कोन होबो पाटवताटा पटुता बा पाटव पूज्यास्पदटा पूजास्पद बा पूज्य पौरुषताटा कोन होबो पौरुष वैरिता होबो नहले वैर होबो विशिष्टता नुहे सेटा वैशिष्टता नुहे सॉरी विशिष्टता बा वैशिष्ट सौंदर्यता नुहे सौंदर्य नहले सुंदरता हवा संक्षिप्त रे आमे संक्षिप्त रे उत्तर लेख कहिता सेटा भूल संक्षेप परे हेबो तापर अणत्व विधि और सत्व विधि संबंधी हैला अपरा न कि एटी ण लागिबो हैला हरे ण लागिबो तापर पूर्वान्न भी एटा पूर्वर अहन पूर्वान्न मध्यर अहन मध्याह्न तारे कृष्ण रे रेफला लागिबो रे विष्णु रे भी लागिबोनी हैला पूर्ण रे किंतु लागिबो हैला पूर्ण स्वर्ण रे भी लागिबो गण्य अण लागिबो लावण्य एटा लावण्य अभिलाष दंताल मूर्धन्यस अभिषेकटा आइबो कोन अभिमूर्धन्यस आनुषंगिकटा भी मूर्धन्यस गरे हर्षय भी दे दिथिबो हैला एटा एमसीक्यू आमे जदि एटा सरी जिवो एटा तीनटा पार्ट रे आमे सार दबा हैला तीनटा पार्ट रे सरीले एतार एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी करबा धूली सात एटा हिजो दंतोस तापर नमस्कारटा दंतोस निसे बणता भी मूर्धन्यस तापर परस्पर एटा लेखि कि अभ्यास कले हबो तेणु शुणी कि लेखुथाओ हैला परिष्कार केतेटी भूल केतोटी ठीक करूछ एथिरु जाना पड़िबो पुरस्कारटा दंतस तापर विसर्जन रे भी दंतस भूमिष्ठ तापर भास्कर दंतस तापर सुषमाटा हेजिवो कोन फास्टा दंतस तापर मूर्धन्यस सर्वांगीनटा सर्वांगीण तापर प्रत्यय संबंधी अंतर्जातीय नुहे कौन अंतर्जातीयटा दीर्घई हैला अंधी भूत दीर्घई अंधी भूत दीर्घ गुड पांचटा दीर्घई तापरे दीर्घ तापरे अनुगृहीतटा भी कौन हम दीर्घई फास्टा नु तापरे रु एटा नुटा दिथबो दीर्घ एटा लागिबो सॉरी हर्ष दीर्घ दे दिथिले भूल हेजिबो आनितटा दीर्घई आवश्यकता भूल आवश्यक आभ्यंतरीणटा हेजिबो कोन दीर्घई आयुष्मान एटी होची आयुष्वान आह्निकटा हेजिबो कोन हर्षई आत्मीयटा दीर्घई एकत्रित नुहे एकत्र उज्ज्वलमय नुहे औज्ज्वल्यमय हैला तापर कायिकटा दीर्घई कुलीनटा भी सॉरी एटा हर्षई कायिकटा तापर कुलीनटा दीर्घई जातीयटा कौन हम जातीयता दीर्घई ज्ञानी भी दीर्घई तत्कालिक नुहे तत्कालिक बा तत्कालिक हर्ष ई हम है
ତତ୍କାଳୀନଟା ଦୀର୍ଘଇ, ଦାଶରଥୀଟା ଦୀର୍ଘଇ, ଦୁଃଖୀଟା ବି ଦୀର୍ଘଇ, এটা ହର୍ଷଇ ହେଲା। ଏଠି ତଳେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଟା ହର୍ଷଇ ହେବ। ଯଦି ଏମିତି ଥାଏ ଆଉ ହର୍ଷଇ ଥାଏ ବା ତଳପଟେ ଥି ଥାଏ ହେଲେ ତଳପଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେକ୍ଟ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ଟିକ୍ କରିକି ଆସିବ। ନବୀନରେ ଦୀର୍ଘଇ, ପକ୍ଷୀରେ ବି ଦୀର୍ଘଇ, ପାବନୀରେ ପାବନି ନୁହେଁ ବିନ ନୁହେଁ ସେଟା ପାବନି। ତାପରେ ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ ସେଟା ବ୍ୟାବହାରିକ, ଭୌଗୋଳିକ ନୁହେଁ ଭୌଗୋଳିକ। ତାପରେ ଅଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 50ଟି ଅଛି ହେଲା। ଯାବତୀୟ ଏଟା ଦୀର୍ଘଇ, ସର୍ବଜନୀନଟା ବି ଦୀର୍ଘଇ, ସାର୍ବଜନୀନଟା ବି ଦୀର୍ଘଇ। ତାପରେ କାଳିକଟା ହର୍ଷଇ, ସାତ୍ୱିକଟା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟିଏ ବି ଥିବ ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଟିକ୍ କରିବ। ସାତ୍ୱିକ ଏଇଟା ବି ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ଥାଏ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ନ ହେବ ହେଲା। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଅକାଳ ନ୍ୟସ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଅକ୍ରୂର, କ୍ରୂର ରଫଳା ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ, ଅଙ୍ଗୀକାରରେ ଦୀର୍ଘଇ, ଆଜ୍ଞେୟଟା ଜ୍ଞ ହେବ, ଅଜାଣତ ହେବ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ନରେ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ହର୍ଷଇ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧୀନଟା ଦୀର୍ଘଇ, ଅଧୀନାଟା ବି ଅଧୀନି ନୁହେଁ ଅଧୀନ ହେଲା। ଅଧୋପତନ ନୁହେଁ ଅଧପତନ, ଅନାଥିନୀ ନୁହେଁ ସେଟା କ'ଣ ଅନାଥା। ତାପରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅନାୟସ, ଅନାୟାସ ହେବ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ମାନେ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏଟା ବରେ ରେପ୍ ଲାଗିବନି। ଅନୁଚିତ ହେବ, ଅନୁଦିତ ହର୍ଷଉ। ତାପରେ ଅନୁସରଣରେ ଦୀର୍ଘଉ, ତାପରେ ଦନ୍ତସ, ତାପରେ ଅନ୍ତ ସତ୍ୱା ନୁହେଁ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୱା। ଅନ୍त्यେଷ୍ଠି ସେଟା ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ଅଛି ସେଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି। ଅନ୍ୱେଷଣ, ତାପରେ ଅନୈକ୍ୟ, ଅପଦସ୍ଥ, ଅପରାଜିତା ହର୍ଷଇ, ଅପୁତ୍ରିକ, ଅପୁତ୍ରକ ହେବ ସେଟା ଅପ୍ସରୀ ନୁହେଁ ସେଟା ଅପ୍ସରା। ଅବସ୍ଥା ହେବ ସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଅବିନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସେଟା ଅବିନଶ୍ୱର। ତାଲବ୍ୟସ, ଏଇ ତାଲବ୍ୟସଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି କରିବ ନହେଲେ ଦନ୍ତସ ବି ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଭିଭାବକ ହେଲା, ଅଭିଭାବକ ନୁହେଁ, ଅଭଡ଼ା ନୁହେଁ ଅବଡ଼ା, ଅଭି ଆଡ଼ି ନୁହେଁ ସେଟା ଅଭି ଆଡ଼ି ଦୀର୍ଘଇ ହେବା। ଅଭିନେତୃ ଗଣ ହେବ, ଅଭିନେତା ଗଣ ନୁହେଁ। ଅଭିଶାପଟା ତାଲବ୍ୟସ ହେବ। ତାପରେ ଅଭିଷିକ୍ତରେ ଦିଟା ଯାକ ହର୍ଷଇ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେଲା। ଅଭ୍ୟୁଦୟଟା ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଅଦ୍ଭୁତଟା ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏଟା ସ୍ଥ। ଅମିୟରେ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ ଅମୃତ ଏଇଟା ଅମୃତଟାରେ ଠାରେ ମ ଠାରେ ରୂଫଳା ଖାଲି ଲାଗିବ ହେଲା। ଅରକ୍ଷିତ, ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ରେଫଲା ଲାଗିବ, ଅର୍ଣ୍ଣବଟା ବି ରେଫଲା ଲାଗିବ। ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାପରେ ନ ତରେ ନ ଲାଗିବ। ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ତଲେ ଉପଲା ଆଉ ରେଫଲା। ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, এটা অর্ণপূর্ণা আছে, এটা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏଇଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ ସେଟା ଅଶ୍ଳୀଳ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଏଇଟା ଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଠିକ୍। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନୁହେଁ ସେଟା ଅଷ୍ଟାବକ୍ର। ତ ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 300ଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେଉଛି ହେଲା। ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ନିଜେ ଏବେ କରିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିଲେ ହେବନି, 3 ଥର 4 ଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ
तो निहाती भाव भिडियोटी भल लगी ओडिशा एग्जाम यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करनियो ऑल नोटिफिकेशन टारे क्लिक करनियो लाइक करो शेयर करो कमेंट निहाती भाव को सब्जेक्ट रे आउ चाहूच निहाती भाव कमेंट करो है कंप्यूटर आम पुणी 800 क्वेश्चन सीरीज करवा जोटा कि बछा बछा आंसर सीरीज जोटा आसो भाया कंप्यूटर रे 40 मार्क आसो है कंप्यूटर रे जमी 35 रु प्लस आसे ओडिया ग्रामर जमी 17-18 रुहे तापर इंग्लिश ग्रामर जमी 30 प्लस रुहे जीके रे भी जमी 30 प्लस रहिबो चेष्टा करवा है आ मैथ तुम डेली प्रैक्टिस करो निहाती भाव में आसो एपटू जोटे हेले भी गोटे ठारू पढ़ तो थैंक यू आज पुणी देखा आउ एक नुआ एजुकेशनल इनफॉरमेशन बा क्लास सहित विदाय नची थैंक यू बहुत शीघ्र आम लुसेंट जीके रो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करवा है।